ଗାଁରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ମଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ ଦାବି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ହେଲେ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବ୍ୟାଘାତ। ଆନନ୍ଦପୁର ପୌର ପରିଷଦର ପଦ୍ମପୁର ଗାଁ କୃଷକଙ୍କ ଗାଁ ଭାବେ ପରିଚିତ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି ପରେ ଏହି ଗାଁରେ ନୂତନ ଭାବେ ସମବାୟ ସମିତି ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ହେଲେ ଗାଁର କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ସମବାୟ ସମିତିର ଚିହ୍ନଟ ସ୍ଥାନକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ରଖିଥିବାରୁ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ସମବାୟ ସମିତି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। एक्चुअली 2024 मसीहा जुलाई मसीह ग्रीवांस दिखाई कि धान मंडीर गोटे स्थायी गृह जोटा कि ऑलरेडी टेंडर हो सारी 53-54 लाख टकर टेंडर हो सारी से घर पर किंतु म्युनिसिपालिटी आमर तहसिल ऑफिस तरफ जाकि डिमांड कर सत्वे भी एजावत से जगह खाली होनी अभियोग अच्छी गोटे 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 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हमार अच्छी ऑलरेडी टेंडरिंग हो जाइए किंतु सेठी से जहाँ कहवा हिसाब से मत एप्लिकेशन भी देती ग्रीवांस देती कि सेठी किसी माने एनक्रोचमेंट होती से केमती पदक्षेप नि विषय आसिक मत अवगत करेले एंड वी आर इन ए प्रोसेस मुझे जो मैंने अच्छा माने जो मैंने रिलेटेड अच्छा आम तहसिलदार हो कि एनएसईओ हो गले सहित मुझे डिस्कसन करी एंड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जहाँ हो।